जेमामणि सब अभिमान घिनाणीबी रागिले छाडी हम कला कानु करा तमे इंद किए मु तम घइता हे एटा सत्य माडुआटा मार न खाइले माड खिया महादेव माड खाइले बरदेव जेमामणि एही परि तुमरा भाई श्री कृष्ण नटकुटिया पुरुष गो मा दता काले से विष फल पठै थिबे तेनु करी हमर महाप्रभु मना करूछंदी तुमरा फल धरि तुमे जा प्रतिहर हम भाई श्री कृष्ण से नटकुटिया नुहंती से राधांग मान अभिमान भांगिबा पई एही परि हटहटा करिथिले प्रकृत रे से नटकुटिया नुहंती सेडा पाई तो संसार चलची आ आज्ञा हां से फल को ग्रहण करंतु कोन हला काहे की मना करूछंदी हबो नाही मते बारंबार करी कहना रे बर बरना मते बारंबार करी कहना रे सुन बरना सार करी चुदा हजार होइबु बोली सार करी चुदा हजार होइबु बोली यार थार हेबु बरना रे बर बरना मते बारंबार करी कहना रे सुन बरना कहा बड़े मिंदी हो आलो कहा बड़े आसी कहू भरोसी कहा बड़े आसी कहू भरोसी जार नाम धरी लुणी रखोसी कहा बड़े आसी कहू भरोसी जार नाम धरी लुणी रखोसी जार नाम सुनी कंबे मेदिनी जार नाम सुनी कंबे मेदिनी तार रूप को करूचु तुलना रे सरवरना मोते बारंबार करी कहना रे सुना बरना वंशरे जन्म लाभ करछि जानिछु ना को वंश ए सम वंशरे मु होइछि जात सम वंशरे मु होइछि जात विजय बोली नाम नाम ख्यात होइछि जात विजय बोली नाम नाम ख्यात जमा ज्येष्ठरण करिछि बंधन जमा ज्येष्ठरण करिछि बंधन उडुछि विजय बाला रे सोना भरना मोदे बाहर मार करी कहना रे सोना भरना तू जेते जहा कहले मध्य से फल को मु ग्रहण करिवार नाही अति शीघ्र मो सम्मुखरु फेरस्त कर एमआई ओरा डांस हो लिखे गोटे कोन दी तीन दियो दियो सुनाइली से गोटे दियो हेलो दर्शक बंधु हेलो न पचारे करी ग्रहण करिबा कथा कथा सुसिद्ध्यन्नम पक्व फल गोटिए पाचिला फल जदि मिले ताहेले काहाकु न पचारे करी ग्रहण करिबा कथा कथा नारीणम प्रथम जवन गोटिए नारीरा प्रथम जवन जदि मिले ताहेले ताकु ग्रहण करिबा कथा आपण काहे मना करछन्ते आज्ञा हबो नाही फेरस्त करो ग्रहण करिवेनी ना जेमामणि से तो मना करुछंती फल ग्रहण करिवेनी बोली नहीं नहीं
ଆଉ କଣ କରିବା ଦୂତ ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ କୁହ ଶୁଣ ହିଁ ତମକୁ କହିବିନି ତାଙ୍କୁ ହଁ ତାଙ୍କୁ କହିବ କୁହ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପର ସେ ମୋର ନିଜର ସତେ କି ହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସାଇଡ ହେଇଯିବୁ ତମେ କହିଲେ କହିବି ଅର୍ଜୁନକୁ କହିବି ଆମେ ହଁ ପୁରା ପର ପୁରା କଣ ରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶୁଣ ହିଁ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଆସିଅଛି ମୋହି ତୁମ ପାଶେଣ ବୀର ନାସ୍ତି ନ କର ଆପଣ ବିବଛ ମାମଣି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତୁମେ ବୁଝିଲ କଣ କହିଲ ମୁଁ ବୁଝି ପାଇଲିନି ମା କିଛି ହେଲେ ବୁଝି ପାରିଲନି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରୀତି ଭାବ ନେଇ ଆସିଅଛି ଏଡ଼ିକି ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରୀତି ବୋଇଲେ କଣ ଜାଣିଛ କି ଗো ମା ପ୍ରୀତି ଖଟା କି ମିଠା ଚାଖିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇଆ ନା ହରେ ପୁଅ ପ୍ରୀତି ଖଟା କି ମିଠା ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ରେ ଖାଇଛୁ ପିଠା ହଁ ପ୍ରୀତି ଖାଇଛୁ କୋଉଠି କେବେ ଖାଇଥିଲୁ ରେ କୋଉଠି ଖାଇଥିଲୁ ଅର୍ଜୁନର ଘରେ अर्जुन हर घरे आम घरे केबे आम घरे केतल हेल रे तू तू रागेला रे ए राजा आम घर कोडे बेको बेगी आक घरे खाइथिली रे ये रागुती सिना काई केबे खाइथिलु काई कह किमिति खाइलु आक जेतेबेले लाख बिंदी के द्रौपदी बाहले नी रे हां हां आक घरे भुजी भात कले भुजी भात हैला से भुजी भात रे मु खाइथिली ये रागुती रे मु तमे लेखि नथिलो तू कार्ड रे कोन लेखिथिले रे सातुडा 8:51 को प्रीति भोजन में लेखिथिले सेटा रात्र ना दिन रे राती राती 7:08:51 को हां तू जो टाइम कहू इमिदिया टाइम क्या बुझी पारियो मु जानछि 5 रे थिला एक हेले तू केते बेल को गलु रे प्रीति भोजन करिए खाइया पई मो ए बापा के जिंदी डाकी जदी मु दिन 7 का पळे छी दिन 7 आगिर जगिथिलु हां खाइलु पेट पे गिलियाडा मु खाइली
କହିଲି ଆ ମାଇପୁ ବୋଲେ ଦେଖିଲି ଆ ମାଇପୁ ବୋଲେ ଦେଲି କଣ କଣ ଦେଲି ଗିଫ୍ଟ गिफ्ट व्यवहार देलु ହଁ ନିଜ ଲୋକ କିଏ ବ୍ୟବହାର ଦଉଛି ରେ गिफ्ट ମୁଁ ଆ ମାଇପୁକୁ ଦେଲି ଗିଫ୍ଟ କଣ ଦେଲୁ କଣ ଦେଲୁ କୁଣ୍ଡେଇ अरे मूर्ख पिला ए जो भोजी भात खाइबार सोरा प्रीति बोली तू भाबुछु रे କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି 11:51 को ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ବୋଲି ताइरे लेखा आइतिला प्रीति भोजन बोली तू सेडा भाबुछु ଆମେ ପ୍ରୀତି କହିଲୁ अरे सेटा होची खाइबा प्रीति हो सेडा खाइबा भोजन प्रीति ना सेडा स्नेह ये जो झियो मागु छंदी से प्रीति नो रे मूर्ख पिला आ को प्रीति से आउ गुडे प्रीति मागु छंदी ये मां काटी के तू बुझेलु भाई एड़िकी पिला एड़िकी पिला की प्रीति रे सेटा तो ए मोबाइल तो सब घंटे दउची आ नाही की एड़ी पिला प्रीति करू पुलिस जो माड दबो एमा ए जे मामा हो रागे ना तू आई चले मु जाई गेले गुहारी कोई ना मु ए काम रे बिळव ना ना समुद्र मध्यस्थी आ तोर मध्यस्थी हेबे नि की आज्ञा बुझु ना देखि बुझे देबी सती सती भाई रूम भड़ा नहीं बरा रूम भड़ा नहीं के दुख कोन जे आउती आसु घर को चलियो हां आज्ञा वाचन जाऊ छातर पड़ा कथा आज्ञा पिल्ला कोन पे आसनी बुझिलो किछि बुझी पाइलनी हाँ मार माई पो ससुर भाउज घई तार पुओ होई मार माई पो ससुर भाउज घई तार पुओ होई पकार ससुर घई तार आई झियो दान कर तू मूर्ख पिला जा बेल्ट पिंधि आसु पेंट भले गिरी पिंधनी रे प्रीति बुझौ बेल्ट भिड़िया एमा ए आज्ञा से बाया कोन एंदी कहिला माई सेरा टिके बुझे दबती मार माइपो बेल्ट भिड़ुची बेल्ट ए नाही रे भैया अरे भैया ओ तू जहा कहिलु तार अर्थ जा टिके बुझेलु मार माइप आके बुझी पाइलेनी की नाही ना ए प्रकार अर्थ होउची बोले मार माइपो बोले पूछनो मार माइपो हां मार माइपो को काले अछि नाही मार माइपो गुडी अछि की अछि नहीं तो याडा सुनो मार माइपो अछि की आज्ञा तम मार माइपो अछि ना अछि को मार माइप के पहले नहीं आ तम मार घइता छिले समस्त हां करिए अरे मूर्ख पिला तू एबे कोन मार घइता कथा कहजु मार माइप बोली कहिलु तार अर्थ को जन्म करिया मा कथा कोनी हे आउ मदन मनमथ मार मारो ओहो भगवान विष्णुंकर पुओ हेला मदन मनमथ मार प्रदुमन मीन केतन कंदर्प दर्पक अनंग काम पंच स्मर स्मर संबरारी मनसिज कुसुमेश अनन्याज पुष्प धनुनं रतिपति मकर ध्वजात्मा भू एही परी 19 गोटी नाम हेला मदनर से कंदर पर गोटे ना ए रो चल जाले गोटे ना हेला मार मारो मारो कोइला रे मारोली अरे ता ना हुची मारो हां कंदर पर गोटे ना होची मारो मनमथ बोली कहती मनमत मनंद नाही रे मनमथ मनुको मारो हेला तांकर कंदर मारो माइपो कंदर पर माइपो किए कंदर पंकर भारी जाहले रति रति आ रति को ससुर किए रतिंगर ससुर हेले भगवान कृष्ण हां तू गोटे कोन कहले मु कवि तो
ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି କ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାଉଜ କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାଉଜ ହେଲେ ରେବତୀ। ରେବତୀ ତାଙ୍କ ଘଇତା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବଳରାମ। ତାଙ୍କ ପୁଅ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଆନନ୍ଦାନନ୍ଦ। ବୋଲେ ତମେ ଆନ୍ଧି ପୁରା ମୂର୍ଖ ପିଲା ସିଏ ଆସିନା ତୁ କେତେ ଅର୍ଥ ତୁ ପୁରା ଗଣ୍ଠେ ଗଣ୍ଠେ ନେଇଛୁ ହେଲେ ଆଉଥରେ କହ ମାର ମାଇପ ଶ୍ୱଶୁର ଭାଉଜ ଘଇତାର ପୁଅ ହୋଇ କକାର ଶ୍ୱଶୁର ଘଇତାର ଆଇ ଝିଅ ଦାନ କର ତୁହି। କକାର ଶ୍ୱଶୁର ଓ ତାଙ୍କର କକା ଧାର ପଜ କକା ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ରେ? କିଏ? ନଡିଆର ତିନିଟା କଣ ତତେ ତ ଜଣା? ଆରେ ବାୟା ଜନ୍ମ କରିବା କଥା କହୁଛି କି ରେ? ଆଉ କଣ କାର ଶ୍ୱଶୁର କ ଯେ କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପ କାର ଶ୍ୱଶୁର? କନ୍ଦର୍ପ କାର ଶ୍ୱଶୁର? ସେମିତି କହୁନୁ ଛନ୍ଦ କରିକିରି କହୁଛୁ। ବାଣେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଉଷା ଦେଇର ବାଣେଶ୍ୱରର ଝିଅ ଉଷା ଦେବୀ ତାଙ୍କର କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ପୁଅ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିବାହିଥିଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମା ଘରଣୀ ସାବିତ୍ରୀ। ହଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ କିଏ? ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଝିଅ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ରତି। ଆଜ୍ଞା ସାବିତ୍ରୀ କିଏ? ସାବିତ୍ରୀ ଝିଅ କିଏ? ରତି। ପିଲା ମାଗୁଛି ମାଗୁଛି କଣ ମାଗୁଛି? ସେଟା 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 ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉ ବାୟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଲୁ? ତୁ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଡିରେ ଘିଅ ନ କାଢିକିରି ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କ ତାଙ୍କ କରି କାଢୁଛୁ। ଏ ମୌନ ମୁଆ କାଙ୍କ କିଛି ଜାଣୁନି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଣା ଛିଡେଇକି 5 ଭାଇକି ଭାଗବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା ଖାଇଛି ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମାରିନିଆ ନାଇଁ ରେ ବାପା ଏଡାରେ ତୁ ମାରୁଛୁ କମ ବୁଡୁଛୁ ବେଶୀ ମାରୁଛି କମ ରେ ବାପା। ସେଇଟା ଭାଗବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ ଏଇଟାକୁ ଭାଗବାଣ୍ଟୁ ନେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଜେମାମଣି ଏଟା ପର୍ସନାଲ ମାଲ ହେଲା। ସେ ପ୍ରୀତି ଭଲ ନାହିଁ ଗୋ ମା। ସେ ପ୍ରୀତିରେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତେଣୁ କରି ଏଡିକି ଏଡିକି ପିଲା ପ୍ରୀତି ବୋଲିବାର କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନ କି ପ୍ରୀତି କରିବ? ଯଦି ପ୍ରୀତି କରିଦବ ବୋଲେ ମେଡିକାଲ ଘରୁ ହବ କଣ ପାଇଁ? ଛୋଟ ପିଲା ଏ ଝିଅ ସେ ପ୍ରୀତିରେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଘଟିଛି ଶୁଣିବ। କଣ କଣ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେଇଛି? ଏମା ହେଡି ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ଅଛି ଜଣା ତ ନ ଗଲା କିଛି। ପ୍ରୀତିରେ କି ଭାବ ଅଛି से जानो वीर मोही सामरी थी। प्रीति रे की भाव थी जना तन गला किछि। प्रीति रे की भाव थी यही प्रीति सकाशे महाप्रतापी महिषासुर कपिल सिंह राजा पुओ
ब्रह्माଙ୍କୁ सेवा करी बर पाइथिला गो मा हे प्रीति जोगो गोटे नारी द्वारा तार मृत्यु हो गला तेणु करी ए प्रीति भल नाई गो मा आउर ये प्रीति जानी कौन किए किए होई जानिछ ए प्रीति कैसे जानो मोरिला लंकारा बण ए प्रीति कैसे जानो मोरिला लंकारा बण भाई बो हरि राजा बाली निध न होई थी प्रीति रे की भाव छी जोना तो न बोला किछि प्रीति रे की भाव छी महाप्रतापी लंकापति रावण मला ए प्रीति सकाशे किष्किंध्यागढ़ राजा बाली राजा मध्य मरीछि गो मा मरीछि औरी गुरु पत्नी को हरि इंद्र देवतांकर सहस्र गुरुंकर श्राप रे सहस्र जनी अंग रे एणु करी ए प्रीति भल नाही ए प्रीति करनी गो मा तुमे फेरी जाओ मा ए प्रीति थरे अर्जुन करथिला जे पुलिस मांड खाइथिला से जानि छी सब 27 दिन रहिथिलो मा बेसी दिन ले नाही गां द्वारा घर द्वारा सब छाड़ दला ए प्रीति भाई बोली आज्ञा ग्रहण करंतु काहे मना करछु तुमे आसे तो कांदी कुम थेगिरी को अच्छा जेमा मणि मात्रा पिल्लाडा संड ना रे तो जुआर रे कौन करछि मु कति दिन रहिछि हां कति दिन रहिछि हां 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 मरजो हां हां जेमा मणि रे बलिया करलु तुमे टिके मु तो एते प्रकार बुझेलिनी हमर आज्ञा बुझु नाहंती टिके दुखित भाबरे तांको कुह से काले ग्रहण करिवे तेबे कहूची सुन कहि दियो तू संभाळिबू सजनी गो आओ कहाँ कर धरिबी सजनी गो सजनी गो सजनी गो आओ कहाँ कर धरिबे सजनी गो सजनी गो मत ग्रहण कर व्यर्थ तुम बिना मु बंची पारिबिनी मत ग्रहण कर तुम बिना बंची पारिबिनी लोग छोड़ी लगे ये बड़ करो कांदी कांदी कोइले मध्य छाची फाची फटाई मुंड बिडी गिरी मरी गले मध्य
ତମକୁ ଏ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଧନୁର୍ଜୟ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ନୀଳକ୍ଷଣୀ। କେବଳ ତୁ ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାରିବ। ହଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାରିବ। ତୁମର ମତ ହର ନକରରେ ଅନ୍ତର ତୁମର ମତ ହର ନକରରେ ଅନ୍ତର ହବ ନାହିଁ ମାରୁଅଛି ପଞ୍ଚଶର ମାରୁଅଛି ପଞ୍ଚଶର ଦହୁଅଛି ଶରୀର ସଜନି ଗୋ ଆଉ କାହା କର ଧରିବି ସଜନି ଗୋ ସଜନି ଗୋ। ମତେ ଗ୍ରହଣ କର ପାର୍ଥ ଟୁପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଇ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ନୀଳକ୍ଷଣୀ ନାରୀ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଦୀପଟ ସଂଘାନ ଚାଲିଯା ନୀଳକ୍ଷଣୀ। ତୋର ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ ସେ ଗୁରୁପତି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲିଯା ଚାଲିଯା ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିକଟକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ଗୁହାରି କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ନୀଳକ୍ଷଣୀ। କେବଳ ତୁ ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବୁ ନୀଳକ୍ଷଣୀ। ହଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବ। কি সুন্দর ললাট পড়ুছি আলোট কি সুন্দর ললাট পড়ুছি আলোট সজনি গো আউ কাহা কর ধরিবি সজনি গো সজনি গো মতে গ্রহণ কর পার্থ তুম বিনা মু বঞ্চি পারিবিনি মতে গ্রহণ কর।
कौन कहु तू गजदंत बलग सपन देखा नीलक्षणी सारा जीवन त्रिपुर विजयी अर्जुन एमती रहीना कदापि तते स्त्री रूप ग्रहण करना नीलक्षणी केवल तू खाली कांदी कांदी मरिबो हाँ कांदी कांदी मरिबो तो बदन को कि सुंदर धन को चाहे तो बदन को जेते जेते दोष कले जेते जेते दोष कले मन को सजनी गो सजनी गो आउ कहाँ कर थरीबी सजनी गो सजनी गो लक्षणी कांदी कांदी मरीगले तो पाए सिंदूर आउ दीपट संघा ए दुर्गे बंड अर्जुन कदापि दबना ही लक्षणी कहीं चली जा से दुर्योधन निकट को दुर्योधन को विवाह करी सुख शांति रहिबो ए विवत्स पाखरे कहले मध्य तो मनर गुहारी अंतरर कथा मो कदापि बुझिबार नाही नीलक्षणी केवल तू खाली कांदी कांदी मरिबो नीलक्षणी ओय कांदी कांदी मरिबो रसवती रसिब कांत कोड़े बसिब रसवती रसिब कांत कोड़े बसिब
କୁହନ୍ତି ଧରିବି ସଜଣି ଗୋ ସଜଣି ଗୋ মরিবি সজনি গো সজনি গো ଆଉ କାହା କର ଧରିବି ସଜନି ଗୋ ସଜନି ଗୋ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମତେ ଗ୍ରହଣ କର মরিଯିବୁ চলি যাও সে দুর্যোধন নিকটକୁ এইঠে মরিগলে ମଧ୍ୟ ଏହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ନିଲକ୍ଷଣୀ ତୁ ମରିବାଟା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଲି ଯା ସେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ନିକଟକୁ ଆମର କମିଟି ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ବିବାହ ସାମଗ୍ରୀ ଛଞ୍ଚା ଲୁଗା ଦକ୍ଷିଣା ପିଢ଼ା ସବୁ ଆଣିକିରି ଉପସ୍ଥାପନ ଆମର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଦେଢଶୁର ନଣନ୍ଦ ଯା ଜଉଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚଳ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲେ ତାକୁ ଜଗତରେ ଉତ୍ତମ ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଡ଼େ ପଦ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କରିଦେବା ତାପରେ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାହ ଆମର ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲଭୀ କାବ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ପଦ କଣ ଲେଖିଲେ ମା ତୁମ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ ଗୋ ମା नारी मानंकर स्वामीटी ईश्वर स्वामी चरण स्वर्ग लक्ष्मी सदा प्रति व्रतार संगिनी
स्वामी प्रीति अपवर्ग जेमामणि नारी मानकर स्वामी ईश्वर स्वामी चरण स्वर्ग लोमा हाँ, स्वामी पाद तले सदा पूजा करुथिबो अच्छा स्वामी निकट में भक्ति रखिथिबो हाँ आउ सब बेले स्वामी कथा को मानिथिबो हाँ अक्षर अक्षर पानी गार अक्षर अक्षर पालुथिबो लोमा आउरी कोन काग भलिया स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पादे भक्ति अर्चना रे माती अर्पित करिबु कर्म जेमामणि हाँ स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म हाँ स्वामी पादे भक्ति अर्चना रे मती अर्पी करिथिबु कर्म लोमा अच्छा सब बोले स्वामी पाखरे मती रखिथिबु अच्छा आउरी कोन करबुलो झियो करिबी